বন্ধুরা, তোমরা এতদিন থেকে শুনে আসছিলে যে ছেলেরা মেয়েদের পিছনে পড়ে, কিন্তু গাইজ আজকে এটা শুনে তোমরা অবাক হবে যে বরেলি শহরের কিশোর নামে এক ছেলের পিছনে একটা ভূত পড়ে গেছে। তো কিশোর বলেছিল যে রাত্রির বেলায় সে নাকি এসে তার কানে এসে বলে, আমি তোকে মেরে ফেলবো, আমি তোকে বরবাদ করে ফেলবো। তার জন্য তার ঠিকমতো ঘুম হতো না। ঘুম না হওয়ার কারণে তার চাকরিটাও চলে যায়। তো সে একদিন বিরক্ত হয়ে তার পাশের পুলিশ স্টেশনে গেল। পুলিশ স্টেশনে গিয়ে সব পুলিশরা এর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তো একবার তোমরা নিজের চোখে দেখো যে কি হয়েছিল। किस कान में बोलता है वो? इस बाले में दाहिने में? मैंने रुई लगा रखी है कि मैं तुझे पागल कर दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, कि मैं तुझे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, भाग, तू कितना भागेगा। कौन है? आवाज लेडीज की है कि जेंट्स की है? जेंट्स की और लेडीज की दोनों की है। नुकसान ही तो है, मुझे सोने नहीं दे रहा। रात में मैं सोते ही था, मैं कई दिनों से नहीं सो रहा हूँ। रात में तो दूंगा तो बहुत ना परेशान ना हो, मैं उसका उपाय करूँ।